Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban wa ba'dan ibu sunia. Ahlan wa sahlan wa Ustaz Haris. Masih di dalam surat Al-Baqarah, ayat walaqad atayna walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum, ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana fi hadhihi al-ayat al-karimat كيف يتعامل بنو إسرائيل في هذه الدنيا إنهم أهل المخالفة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang Bani Israel adalah kaum yang selalu melakukan pertentangan kepada Allah. Hadhihi 'adatuhum yatlubun thumma yukhalifun. Ini adalah kebiasaan mereka. Mereka yang meminta, mereka pula yang membatalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yukhatib Bani Israel alladhina hum fi madinati Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu mithla ajdadikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah, ya, di masa Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadi seperti nenek moyang kalian. هؤلاء بنو إسرائيل الأوائل الأجداد طلبوا يوما يكون فيه الراحة فأعطاهم الله عز وجل يوم السبت لا عمل فيه للدنيا فإذا بهم يخالفون. Yaitu nenek moyang mereka dulu pernah meminta kepada Allah untuk diberikan satu hari, yang mana satu hari itu adalah hari libur, hari beristirahat. Maka Allah memberikan mereka hari itu, yaitu hari Sabtu, di mana pada hari itu mereka tidak boleh melakukan urusan dunia apapun, tetapi mereka sendiri yang mengingkari janji mereka tersebut. Lakin Bani Israel ibtalahum Allah azza wa jalla bihadhihi al-asmak al-kathira allati ta'ti yawm as-sabt. Ya, malah orang-orang Bani Israel itu pada hari Sabtu mereka sibuk mencari ikan pada hari Sabtu itu, karena pada hari itu keluar, ya, banyak sekali ikan-ikan. يعني اختبرهم الله عز وجل ليثبت صدق إيمانهم. Di sini Allah menguji apakah iman mereka itu ya kuat atau tidak. لكن ترى هل بنو إسرائيل سيستمرون على العهود والمواثيق؟ Tetapi dari sini akan terlihat apakah orang-orang Bani Israel ini orang-orang yang komitmen dengan perjanjian yang mereka buat sendiri. هم يتفقون معك الآن ثم بعد ثانية واحدة يخالفون ما اتفقوا عليه. Iya, mereka akan menepatinya janji tersebut ya sebentar saja, tetapi setelah itu besok mereka akan langsung melanggar janji yang mereka perbuat sendiri. هم الآن رأوا الأسماك كثيرة فماذا يفعلون؟ فكروا في خطة، نحن سنضع الشباك يوم الجمعة وننتظر يوم الأحد. هؤلاء يخادعون من؟ Mereka ketika melihat ikan-ikan yang banyak itu, maka mereka berpikir untuk gimana cara mengambil ikan ini, lalu mereka meletakkan jaring, ya, jala gitu pada hari Jumat, lalu mereka akan memanennya pada hari Minggu. هؤلاء يخادعون من؟ Yukhadi'un. Mereka itu sedang menipu siapa? يخادعون الله. Mereka sedang menipu Allah. يعني الآن يفعلون هذا يعني
من الذي أمرهم ألا يعملوا يوم السبت؟ الله. ومن الذي يراهم وهم يضعون الشباك؟ الله. ومن الذي يراهم وهم يخالفون؟ الله. كل هذا أمام أعين الله تعالى. Ya, siapa yang menyuruh mereka untuk berlibur pada hari Minggu itu, maka jawabannya adalah Allah. Siapa yang menyuruh mereka untuk meletakkan jaring dan jala, ya, Allah. Siapa yang menyuruh mereka? Satu lagi. Man alladhi yarahum? Allah. Siapa yang melihat mereka? Allah. هم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى كأنه بشر لا يراهم ولا يعرف ماذا يخططون. Mereka sedang berinteraksi, membuat Allah itu berinteraksi kepada mereka seolah-olah Allah itu seperti manusia saja. Mereka tidak seolah-olah Allah itu bisa dibohongi gitu. يعني الآن أنت تضع شباك يوم السبت يوم الجمعة لتأخذ الحصاد الذي يوم السبت الله يراك. Sekarang misalkan kamu meletakkan jaring pada hari Jumat, lalu kamu memanen hasilnya pada hari Minggu, maka siapa yang akan melihat perbuatan ini? Tentu saja Allah. لذلك هؤلاء أشباه المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Oleh karena itu mereka itu adalah orang-orang munafik, ya, mereka menipu Allah padahal mereka sendiri yang menipu diri mereka sendiri. لذلك من يفعل هذا من علماء المسلمين أو من الدعاة المسلمين هو فيه شبه من هؤلاء اليهود. نسأل الله السلامة والعافية. Oleh karena itu siapa yang melakukan perbuatan ini daripada golongan para ulama, ya, kaum muslimin, ya, maka mereka itu sama seperti orang-orang Bani Israel itu. هذا يسمى التحايل على الشرع. Ini namanya adalah mencari celah, di tengah-tengah syariat. الربا يسمى فوائد. Riba itu mereka namakan dengan faidah, bunga. فانظر يعني يغيرون المسميات يتحايلون. Dialah mereka selalu mencari celah, ya, mencari cara gimana nih menjadi boleh gitu. كل هؤلاء فيهم أوصاف من هؤلاء اليهود. Ini semua adalah sifat dari pada orang-orang Yahudi. Mana ubayyin. Jadi saya sedikit jelaskan, ya, mungkin Bapak Ibu kurang memahami. Maksudnya kan tadi kan yang dilarang kan hari Sabtu kan. Jadi mereka membuat celah, membuat akal-akalan. Oh, kita carikannya hari Jumat dan hari Minggu gitu. Jadi taruh jaringnya hari Jumat, mandannya hari Minggu, kan nggak kena hari Sabtu kan begitu. Nah, jadi itu sama saja mereka menipu Allah kan begitu. Mereka kira itu nggak menipu Allah kan. Jadi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala يقول ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. انظر هذا تهديد شديد لسكان المدينة من اليهود. من يخالف سيعاقب كالأجداد. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Sungguh kalian telah mengetahui, ya, orang-orang yang membuat masalah gitu, ya, di hari Sabtu, ya, yaitu nenek moyang mereka dulu, bahwasanya orang-orang yang melanggar perintah Allah, maka mereka adalah orang-orang yang Bani Israel fil Madinah. Ya, maka mereka adalah sama seperti nenek moyang mereka, ya, di zaman Bani Israel dulu. جاءت العقوبة لبني إسرائيل هؤلاء بأن جعلهم الله قردة. Lalu datanglah hukuman, ya, kepada Bani Israel ini berupa mereka dijadikan kera yang hina. استيقظوا في الصباح فتحول كثير من سكان القرية إلى قردة. نسأل الله السلامة والعافية. Ketika bangun di pagi hari, ya, para penduduk banyak yang berubah menjadi kera, jadi monyet. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الخبر ينتشر في القرى الأخرى حتى يتعظوا.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan berita ini menyebar ke seluruh negeri, ya, supaya semuanya itu seluruh kota ya, Madinah. لا جعل القرى التي حولها ليس البلاد القرى. Nah, negeri ya. Kota Madinah ya. القرى التي حول هذه القرية نعم. القرية ليست مدينة وحولها قرى صغيرة. Oke. Kampung berarti maksud saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kampung-kampung yang ada di sekeliling يعلمون ما حصل لهؤلاء. Ya. Kampung-kampung yang ada di sekeliling kota Bani Israel ini ya, menjadi tahu apa yang terjadi kepada orang-orang Bani Israel. هذا أصلا عجيب يعني انظر أنت الآن تعرف فلان وفلان وفلان وأمام عينك يتحول إلى قرد. هذا عجيب. Kamu tentu menjadi heran ya, menjadi bingung gitu ketika melihat orang-orang yang selama ini kamu kenal kok berubah jadi monyet gitu. هذه موعظة كبيرة. هذا تخويف لنا. Tentu saja ini adalah mau'izah yang besar. Ini adalah suatu bentuk untuk menakuti kita. لذلك الله سبحانه وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لن ينتفع بهذه الموعظة إلا أهل التقوى. Maka kami jadikan ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya ya, dan di depan dan di belakangnya, dan menjadi mau'izah lil muttaqin. Ini tidak akan diambil manfaatnya kejadian ini ya, kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. هذا سوء أدب من بني إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى. Ini adalah bentuk buruknya adab orang-orang Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. هل انتهى هذا الدرس؟ Apakah sampai di sini pelajaran untuk mereka ini sudah selesai? لا. Belum selesai. هؤلاء غير مؤدبين مع الله ورسوله موسى عليه السلام. Belum selesai. Mereka tidak beradab kepada Allah, lalu mereka juga tidak beradab, melanjutkan tidak beradabnya itu kepada Musa alaihissalam. إنها قصة البقرة. Ini adalah kisah Baqarah, sapi ya. التي سميت السورة باسمها البقرة سورة البقرة. Yang mana karenanya lah surat ini dinamakan dengan surat Baqarah, sapi betina. ذهب بنو إسرائيل إلى موسى كما جاء في الحديث الصحيح يا نبي الله قتل منا رجل والآن نتشاجر. هذه القرية تقول لم نقتله وهذه القرية الأخرى تقول لم نقتله. من سيدفع الدية؟ نريد أن تبين لنا. Ya, orang Bani Israel pada suatu hari pergi kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya, wahai Nabi Allah, ini satu orang Bani Israel gitu meninggal, dibunuh. Ini tidak ada yang mau mengaku. Penduduk kampung ini nggak ngaku. Penduduk kampung ini nggak mau mengaku. Siapa yang membunuh? Tolong jelaskan kepada kami. Minta petunjuk pada Allah. Siapa yang membunuh ini? Kalau tidak, ini siapa yang akan membayar diatnya, hukumannya? فأنزل الله عز وجل لهم هذه الآيات. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka ayat ini. الآيات التي جرت يعني في القصة أقصد ليس نزول الآيات بسبب هذه القصة فالقرآن بعد موسى عليه السلام بكثير. Ya, maksudnya adalah ayat ini diturunkan untuk menjawab. يحكي لنا القرآن هذه القصة التي جرت جواب موسى عليه السلام. Al-Quran mengkisahkan kepada kita ya bagaimana Al-Quran menjawab daripada pertanyaan mereka. الآن هم السائلون لموسى عليه السلام يا نبي الله نريد البيان. Sekarang ini adalah yang bertanya kepada Nabi Musa adalah mereka, kaumnya Musa, yaitu Bani Israel, ya, wahai Musa, kami menginginkan penjelasan. قال موسى عليه السلام تريدون المعرفة اذهبوا فأتوا ببقرة. Kamu mau jawaban? Baik, pergilah kamu cari seekor ثم اذبحوها. Kamu cari seekor sapi,
lalu kamu sembelih sapi itu. قالوا كيف يعني نحن نسألك عن هذا الميت نريد نعرف من قتله أنت الآن تقول اشتروا اذبحوا بقرة تسخر منا يا موسى أستغفر الله هذا سوء أدب. Mereka berkata, gimana sih ini? Kami kan cuma nanya siapa yang membunuh, ya siapa yang membunuh saudara kita ini, ya kok kamu suruh kami mencari sapi, menyembelih sapi? Kamu bercanda ya sama kami? Gitu. هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah adab yang buruk ya. Ini buruk adab kepada Allah, buruk adab kepada Rasul Allah. قالوا لنبيهم أتسخر منا يا موسى تسخر هل النبي يسخر أصلا؟ Mereka berkata, kau apa ya mempermainkan kami ya Musa? Kau bercanda ya nih? Pertanyaannya, apakah mungkin seorang nabi mempermainkan umatnya? ثم أصلا هم يسألون في حكم الدين هل هو سيسخر معهم ويلعب معهم ويستهزئ معهم في أحكام الدين؟ Pada dasarnya kan mereka sedang bertanya hukum masalah agama ini. Yang mereka tanya adalah hukum masalah agama. Apakah mungkin seorang nabi sedang bercanda, bermain di dalam hal hukum agama? فغضب موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أنا لا أسخر أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذي يسخر من الناس هو الجاهل. Maka Musa berkata, Nauzubillah, aku berlindung kepada Allah daripada bercanda dalam masalah agama ini. Siapa yang bercanda dalam masalah ini, ya tentu dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. خلاص انتهى. Sudah selesai? لا ينتهي. Belum selesai juga. مع أن موسى عليه السلام قال اذبحوا بقرة أي بقرة القرآن لم يقل البقرة ألف لام إنما قال اذبحوا بقرة وموسى عليه السلام قال لهم اذبحوا بقرة اذبحوا أي بقرة. Ya, Musa menyuruh mereka menyembelih baqarah, sapi. Pokoknya sapi gitu. Itu kan jelas baqarah, tidak ada alif lamnya. Berarti dia maknanya umum gitu. Sapi yang mana aja gitu. لو جئنا بولد صغير الآن Kalau kita disuruh mendatangi seorang anak kecil, ثم قلنا له أين البقرة؟ lalu kita suruh seorang anak kecil, lalu kita tanya dia mana sapinya? سأقول هذه هي البقرة رأيتها الآن هنا في الشارع تمر مثلا. Maka anak kecil akan menjawab, itu sapi. Ya, dia akan menjawab langsung di mana sapi yang nampak sama dia. هذه لا تحتاج بقرة هذا كلام مفهوم يعني. Ini tidak butuh detail lagi, penjelasan lagi sapi yang mana. Ketika dibilang sembelih aja sapi, udah jelas sapi yang mana aja. قالوا يا موسى انظر سوء الأدب يعني. Tapi mereka malah bertanya, hai Musa, ادعوا الله لنا أن يبين لنا ما هي. استغفر الله. خلاص بقرة. Mintalah kepada Allah penjelasan. Ini sapi yang bagaimana? لكن انظر هم يقولون ادع لنا ربك ليس ربنا ليس الله يا الله ليس إلهنا ادع لنا ربك كأنه رب موسى ليس ربهم. Mereka bertanya kepada Musa, minta kepada Musa, mintalah kepada Tuhanmu, ya, penjelasan bagaimana sapi yang bagaimana ini, kata mereka. Lihatlah, Rabbak, Tuhanmu. Seolah-olah ini Tuhan Musa doang, Tuhan Musa saja, bukan Tuhan mereka juga. عجيب يعني بنو إسرائيل كلماتهم مليئة بسوء الأدب. Luar biasa, kalimat mereka itu dipenuhi dengan bukan ada sih. ليس عجيب. Ya, bukan aja. غريب. Kalimat mereka itu aneh semuanya gitu ya. Penuh dengan buruk adab. Rabbak wa laysa rabbana wa laysa ilahana. Mereka mengatakan Rabbak, Tuhanmu Musa, bukan Tuhan kita. Qala Musa alaihi salam, yani sanubayyin awsaf al-baqarah, la ba'sa. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لكم لكن انظر القرآن لا يحكي أن الله يقول.
هم يسألون وموسى يجيب. الله يقول ربي يقول الله يقول قال إنه يقول. لا يأتي الحوار أن موسى ذهب إلى ربه فسأله فأجابه الله. الحوار هذا محذوف. يعني انظر يا سيدنا، الآن هم يقولون ادع لنا ربك فيقول قال الله لكم. لا يقال فذهب موسى إلى ربه فسأله. Di sini langsung dijawab sama Musa. Padahal sebenarnya ada yang dihapus, ya, ada yang disingkat, ya tidak disampaikan. Akhirnya Musa pergi kepada Tuhannya, bertanya kepada Tuhannya bagaimana bentuk sapi itu. Tidak, di sini langsung dijawab sama Musa min Allah, dari Allah, ya. Qala innahu yaqulu tadi. Sesungguhnya Allah berfirman. Allah berkata. Limadha lam yadhkur al-hiwar? Baik, kenapa tidak disebutkan percakapan antara Musa dengan Allah masalah sapi ini? طبعا الله سبحانه وتعالى يتنزه عن الدخول في مثل هذه المهاترات. Allah Subhanahu wa taala القرآن يعني الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه أن يكون في مثل هذا وسط هذا الحوار غير اللائق من بني إسرائيل. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu nggak maulah mengurusi hal-hal sepele seperti ini gitu. Allah itu yatanazzah, Allah itu maha suci dari hal-hal sepele, perdebatan kosong seperti ini gitu. Jadi disingkat aja lah, udah jawab aja sama mereka gitu. Sapinya begini gitu. Tapi padahal sudah ada, Musa bertanya kepada Allah itu sudah ada, tetapi langsung aja lah diringkas sama Allah. ثم انظر موسى عليه السلام يقول خلاص بقرة لا كبيرة في العمر ولا صغيرة في العمر وسط. Akhirnya Musa menjawab, ya, baik, sapinya adalah sapi yang apa tadi? ليس كبيرة في العمر. Bukan sapi yang tua, وليس صغيرة. Bukan sapi yang terlalu muda. وسط. Tapi sapi yang tengah-tengah. ثم غضب موسى عليه السلام. Lalu Musa menjadi marah. افعلوا ما تؤمرون إذا أمرتم افعلوا. Musa katakan, laksanakan. Kalian ini kalau sudah disuruh langsung kerjakan. خلاص. هل رأوا غضب موسى نبي الله الكريم هل هم فعلوا شيئا؟ أبدا. Baik, setelah mereka melihat Nabi Musa marah begitu, kira-kira mereka langsung kerjakan nggak sembelih sapi itu? Tidak juga mereka kerjakan. قالوا ادع لنا ربك مرة أخرى. سوء الأدب عجيب. Mereka nanya lagi. Musa kasih lagi penjelasannya. Ya, gimana? Kasih lagi detailnya. Gimana sapinya itu? Warnanya? لكن هم يقولون أيضا ادع لنا ربك. ربك مرة أخرى. ربك ليس ربنا ليس إلهنا. تأكيد. القرآن يؤكد على سوء أدبهم. Lagi-lagi mereka berkata, ud'u lana rabbak. Minta lagi penjelasan sama Tuhanmu. Ya. Terus? هذا سوء أدب. Ini adalah bentuk buruknya adab. لكن القرآن يبين لك التأكيد. هؤلاء مستمرون في سوء الأدب. Tetapi Al-Quran berusaha untuk menjelaskan kepada kamu dengan cara berulang-ulang. Kalimat yang sama mereka katakan, begitu pula Al-Quran mengatakannya kembali. Mereka mengatakan, mintalah penjelasan kepada Tuhanmu. لو ذهبوا فذبحوا أي بقرة في الأول كان يكفي. Kalaulah dari awal mereka langsung cari sapi, mereka sembelih apapun sapinya, udah cukup. طيب الأمر الثاني قال عمرها وسط. لو ذهبوا فجاءوا بأي بقرة وسط فذبحوها كان يكفي. Kalaulah tadi sudah dijawab, ya sudah, sapinya yang umurnya yang sedang, pertengahan. Kalau mereka langsung kerjakan sembelih sapi itu sudah cukup. لكن بنو إسرائيل هؤلاء يعني أناس مختلفون. Tapi Bani Israel ini, mereka adalah orang-orang yang beda. يحبون الجدال. Mereka suka itu jidal, ya, perdebatan. ويؤخرون الأعمال. Mereka suka menunda-nunda amal. ويحبون المخالفة. Mereka suka menentang, melawan. ما لون البقرة؟
Mereka tanya, apa warna sapinya? فسأل موسى ربه ما لون البقرة لكن القرآن لا يحكي هذا يعني. Akhirnya lagi-lagi Musa bertanya kepada Allah, apa warna sapinya? Tapi di sini lagi-lagi tidak diceritakan proses Musa bertanya kepada Allah itu. Allah لا يدخل في مثل هذه الحوارات. Karena Allah nggak mau masuk ke perdebatan sepele seperti ini. وأيضا الاختصار بلاغة من بلاغة القرآن الكريم. Dan juga ya karena meringkas itu adalah salah satu bentuk daripada kebalaghahan atau keindahan bahasa Al-Quran. قال موسى عليه السلام هي بقرة صفراء ليس فيها أي ألوان أخرى. Akhirnya Musa menjawab, sapi yang disembelih ini adalah sapi yang warnanya kuning, ya. لكن هناك شرط. Apa sih? Faqi'ul launuha? فاقع لونها. لونها ظاهر أصفر ظاهر واضح للجميع ليس فيه أي لون آخر. Ya, yaitu warna kuning yang jelas, benar-benar kuning, ya, tidak ada warna lainnya. Ya. لكن هنا عجيب القرآن يحكي لنا شرطا آخر. Tetapi ini ada sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran, yaitu Al-Quran menjelaskan kepada kita ada syarat yang lain. تسر الناظرين. لابد أن كل الناس إذا رأوا هذه البقرة يقولون إنها بقرة جميلة. Ya, tasurun nazirin, yaitu yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya, yaitu siapapun yang melihat sapi ini maka mereka akan mengatakan sapi ini cantik sekali, bagus sekali. لا يجوز أن يرى واحد بقر هذه البقرة يقول ليست جميلة. لابد كل الناس يقولون إنها جميلة. Tidak boleh ada satu orang pun nanti yang melihat sapi ini dia mengatakan sapi ini tidak bagus. Semuanya harus mengatakan bagus. إنده الألف واللام هنا تدل على الاستغراق. يعني كل من ينظر يقول إنها جميلة. Di sini ada alif lam an-nazirin, itu adalah alif lam lil istighraq, maksudnya adalah semuanya begitu. Semua orang-orang yang melihat sapi itu maka hatinya akan mengatakan ini sapi yang indah. Al-ayat 70. Hal intaha khalas. Baik, ayat ke-70. Setelah itu dua kali bertanya ya mereka. Apakah selesai? Mereka kerjakan langsung? Tidak juga mereka kerjakan. Banu Israel. Tidak. Ingat mereka ini adalah orang Israel. يعني بنو إسرائيل يتلكؤون دائما في الاستجابة للأوامر يتباطؤون في العمل. Orang-orang Bani Israel ini selalu membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Mereka ini dalam rangka untuk supaya, jadi kenapa? Supaya perbuatan ini, menyembelih ini bisa ditunda, amal ini bisa ditunda. أيضا يقولون ادعوا لنا ربك أيضا ربك انظر مرة أخرى سوء الأدب. Lagi-lagi mereka bertanya, meminta, Musa mintalah kepada Tuhanmu. tiga kali. Tiga kali. سوء الأدب هذا 3 مرات. طيب يقولون البقر متشابه هو يقول بقرة جميلة اختاروا بقرة جميلة فاذبحوها لا يريدون نريد أوصاف أخرى. Mereka mengatakan ini sapinya apa ya, banyak ini satu sama lain itu mirip-mirip gitu. Berarti al-safra al-kathir ya. صفراء لكن هو يقول اختاروا أي بقرة جميلة صفراء اذبحوها يكفي. Jadi banyak sapi ini yang warnanya sama gitu, warna kuning gitu kan. Padahal mereka tinggal pilih saja. Ya, yang kuning yang mana aja yang bagus ya sembelih. Tetapi mereka masih meminta lagi penjelasan. Yang mana nih, yang kuning yang mana yang gitu. لكن هذه المرة الوحيدة الذي تأدبوا قالوا إن شاء الله سنهتدي لها. Tetapi kali ini mereka baru beradab. Kali ini mereka mengatakan insya Allah kami akan melaksanakannya. فكانت هذه الأوصاف الأخيرة التي ستأتي. Seolah-olah ini adalah pertanyaan mereka yang terakhir. Ya, mereka nggak akan nanya lagi. Qala Musa alaihi salam innaha baqara
لا تعمل في الزراعة ولا في سقي الماء. Akhirnya yang Musa menjawab, ya tentu dari Allah ya, dan diringkas gitu. Musa menjawab, ini sapinya yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pernah dipakai untuk menimba air. ليس فيها عيوب. Sapi yang tidak ada aibnya. الآن هذه البقرة هناك عند فلان الحمد لله. قالوا الآن جئت بالحق. أستغفر الله العظيم. Astagfirullah. أدب عجيب والله. Akhirnya mereka menjawab, oh kalau yang itu sapinya si Fulan itu ada di sana. Musa, baru kau benar. عجيب. Baru kau benar Musa. هذا موسى نبي الله كريم الله والله هو من يعطيه هذا الجواب. كيف تقولون الآن جئت بالحق؟ هل كان يأتي بالباطل؟ Ya ajib, sungguh aneh ya. Apakah Musa seorang Nabiullah tadinya dia tidak mengatakan yang benar? Ya, semua berita yang disampaikan Musa adalah datangnya semua kan dari Allah. Tapi mereka mengatakan, sekarang kamu baru benar. عجيب. طب انظر الله سبحانه وتعالى عاقبهم عقابا شديدا هنا. Lihat di sini Allah menghukum mereka dengan hukuman yang berat. نحن ما علمنا هذا إلا من السنة. نحن علمنا هذه العقوبة من السنة. Kita mengetahui hukuman yang akan mereka terima ini daripada hadis Nabi. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ذهبوا فوجدوا هذه البقرة فيها هذه الأوصاف عند رجل يتيم عند ولد يتيم. Di hadis diberitakan bahwasanya ternyata sapi ini adanya di seseorang yang mana seseorang ini adalah seorang yang yatim. لكن لما علم أن بني إسرائيل تريدها غال في الثمن قال سأعطيكم البقرة لكن بعد أن تذبحوها تأخذوا جلدها فتضعون فيه الذهب حتى يمتلئ. Oke. Mereka memberikan syarat. Setelah dia mengetahui bahwasanya anak yatim ini mengetahui bahwasanya sapinya ini diinginkan oleh orang-orang Bani Israel itu, maka si yatim ini menaikkan harga sapinya, ya, menaikkan harga sapinya. Lalu dia membuat syarat, yaitu nanti setelah disembelih itu kulitnya setelah dilepas maka dibentangkan kulitnya harus diletakkan emas sehingga memenuhi kulitnya itu. انظر ثمن كبير جدا. هذه عقوبة لهؤلاء والله يستحقون. Jadi sudah menaikkan harga ya, lalu mensyaratkan harus ada harganya itu emas tadi itu ada di kulit itu. Segitulah harganya. Tentu saja ini memberatkan orang-orang Bani Israel ini. نعم عقوبة. Ini adalah hukuman dari Allah. طيب خلاص جئتم بالبقرة ذبحتموها ماذا تفعلون بها؟ Lalu akhirnya ya mereka pun menyembelih. Mereka membeli sapi itu menyembelihnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelahnya? قال نبي الله موسى عليه السلام بعد أن تذبحوا ائتوا ببعض جزء من هذه الميتة واضربوا هذا الميت. Lalu Musa berkata, setelah kalian sembelih sapi itu, ya berikan aku sebahagian daripada bagian sapi tersebut, ya nanti akan aku pukulkan kepada mayat tersebut. ثم ضرب موسى عليه السلام هذا الميت بجزء بعد ذبح البقرة بعد الذبح ليس قبل الذبح. Lalu Musa ya menggunakan bahagian atau salah satu organ lah dari sapi yang sudah disembelih tersebut memukul mayat tersebut. فقام الميت. Lalu mayat tersebut berdiri أمام بني إسرائيل كلهم. di depan orang-orang Bani Israel semua. سأله موسى عليه السلام من قتلك؟ Lalu Musa bertanya kepada mayat ini, siapa yang sudah membunuh kamu? قال فلان قتلني. Lalu mayat ini menjawab, si Fulan yang membunuh saya. كان ابن أخيه يريد أن يأخذ الميراث كله له
Ya, ternyata yang bunuhnya adalah keponakannya yang mau mengambil harta warisan dari dia. ثم مات مرة أخرى. Lalu mayat ini mati kembali. انظر هذا درس مهم جدا لنا. Ini adalah pelajaran yang penting. الله يقول كذلك يحيي الله الموتى. Allah mengatakan seperti itulah Allah menghidupkan yang sudah mati. هذه القصة الثانية في السورة عن إحياء الموتى. Kisah ini adalah kisah di dalam surat ini adalah kisah anil ihya. Kisah bagaimana menghidupkan yang mati. القصة الثانية. Kisah kedua di dalam surat Al-Baqarah ini. لأنه تحدثنا عن أهل الجبل من قبله. Ini adalah kisah kedua di surat Al-Baqarah yang menceritakan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Karena kisah yang pertama sudah kan kemarin ketika Allah menghidupkan في أهل الجبل الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام طلبوا رؤية الله. Menghidupkan orang-orang yang dihukum Allah hukum mati semalam karena mereka meminta untuk melihat Allah yang disambar petir semalam itu atau هنا هنا سؤال. Baik, di sini ada pertanyaan. لماذا يضربون الميت بجزء من الميت لا بجزء من الحي؟ Kenapa ini mayat ini ya harus dipukul dengan mayat juga? لماذا ليس قبل أن تذبح البقرة؟ Kenapa tidak dipukul dengan berarti dengan bagian sapi yang belum disembelih? البقرة حية، لماذا نضربها بعد موتها؟ لماذا ليس قبل موتها؟ Ya, kan sapi itu hidup, waktu hidup kenapa tidak dipukulkan saja dengan mungkin kaki sapi gitu ya? Ketika sapi itu masih hidup begitu, kenapa disembelih dulu sapinya, dimatikan dulu? لو ضرب الميت بجزء من حي كانت بنو إسرائيل ستقول أوه أخذ الحياة من البقرة. Karena kalau sapinya masih hidup, maka orang-orang Bani Israel mengatakan, oh, berarti mayat itu mengambil kehidupan dari sapi yang hidup. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهموا أن الميت هو أحيا ميتا بإذن الله تعالى. Tetapi Allah di sini menginginkan mereka supaya memahami bahwasanya ini mayit menghidupkan mayit. Jadi tidak ada yang hidup di sini. لماذا بقرة؟ Lalu kemudian kenapa mesti sapi? يعني لماذا ليس أنثى مثلا؟ Kenapa enggak unta aja gitu ya? Yang لا digunakan. لأنه بني إسرائيل عبدوا العجلة فالله سبحانه وتعالى يريهم أمام أعينهم. Karena orang-orang Bani Israel itu adalah penyembah sapi, maka Allah ingin memperlihatkan kepada mereka, ingin apa ya, والأمر الثالث كانوا يتقربون أصلا إلى الله بالبقر بنو إسرائيل. Dan pada dasarnya mereka itu mendekatkan diri kepada Allah dengan يتقربون إلى الله في العبادات بذبح البقر. Dan yang kedua mengajarkan kepada mereka bahwasanya cara takarrub mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melakukan ibadah dengan mengkurban sapi. انظر هذه القصة تبين لك شيئا مهما. Baik, lihatlah di sini menjelaskan kepada kamu sesuatu yang penting. نحن سنختم يعني خلاص. Kita akan mengakhiri. الآن هذه القصة تبين لك شيئا من أوصاف بني إسرائيل. هؤلاء يتباطؤون عن الأعمال. Di sini menjelaskan kepada kita bagaimana karakter Bani Israel itu, yaitu mereka suka sekali menunda-nunda perintah. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أناسا يسارعون في الخيرات. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad SAW umat, ya bukan mereka lagi, tetapi diberikan umat itu umat yang suka menyegerakan melakukan perintah. انظروا الآن. Lihat sekarang. المسلمون يصلونها هنا. القبلة هنا في بلاد المشرق إلى بيت المقدس. Kaum muslimin ya
waktu itu sholatnya menghadap ke Baitul Aqsa, Baitul Maqdis ya. في صلاة العصر. Ini ketika sholat asar. والناس ركوع. Waktu itu orang-orang sedang ruku. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قبلها في المسجد النبوي الشريف. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sudah sholat asar di Masjid Nabawi إلى المدينة إلى مكة. ke Mekah, mengarah ke Mekah. فمر الرجل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء. Lalu ada seorang yang berjalan dari Masjid Nabi menuju ke Kuba. بعد صلاة العصر. Ya, ini setelah sholat asar. فوجد الناس يصلون وهم ركوع نحو بيت المقدس. Maka orang ini mendapati ya kaum muslimin yang sholat di Kuba masih sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis dan itu sedang ruku mereka. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن نحو الكعبة. Dia berkata, kita sekarang ini sholatnya sama Nabi tadi, kita udah pindah kiblatnya ke Ka'bah. الآن الناس في الركوع. Ini sekarang ini mereka ini sedang sholat kan, sholatnya sedang ruku ini. ماذا يفعلون الصحابة رضي الله عنهم؟ Apa yang dilakukan para sahabat di Kuba ini? لفوا هكذا، الإمام استدار من هنا، استدار هكذا والناس استداروا هكذا. كل ذلك في الركوع. Ya Allah, langsung kaum muslimin di Kuba itu ya para sahabat langsung berpindah, imamnya pindah dia dari sana kan, pindah dia berjalan. نعم. كل هذا في الركوع. Berjalan kemari, lalu jamaahnya berbalik, berbalik ke arah Ka'bah. نعم. Dan itu mereka lakukan ketika sedang ruku. مباشرة. Langsung mereka kerjakan. لم يقولوا بعد القيام من الركوع. Mereka nggak mengatakan nantilah kami pindah kiblatnya setelah ruku saja. لم يقولوا بعد صلاة العصر خلاص صلاة المغرب إن شاء الله نتوجه إلى الكعبة. Tidak mereka mengatakan kita pindah kiblat nanti saja pas sholat maghrib, asar ini kita selesaikan dulu. مختلفون رضي الله عنهم. Berbeda. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang menyegerakan. يسارعون. Mereka menyegerakan perintah. لا يسألون كثيرا. Mereka nggak banyak tanya. لذلك فتش في القرآن. Oleh karena itu telitilah Al-Quran, cari. كتا يسألونك. Cari kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. يسألونك عن المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك عن الشهر الحرام. يسألونك عن انظر تستطيع أن تعدها في القرآن الكريم كم مرة جاءت وانتهت. أسئلة صغيرة جدا وقليلة جدا بخلاف بني إسرائيل. Ya mereka hanya bertanya yas'alunaka 'anil mahid. Mereka nanti akan bertanya tentang haid. Mereka akan bertanya tentang infak. Apa yang harus kami infakkan? Kepada siapa kami berinfak? Yang penting mereka tanya yang hal-hal yang memang sederhana. Dan sedikit bisa dihitung. Dan setelah mereka bertanya, mereka langsung kerjakan. Ada pun Bani Israel. Di dalam satu kisah 3 pertanyaan. Dan mereka tidak juga mengerjakan. ضع الآن أمام عينك سورة بني إسرائيل وسورة الصحابة رضي الله عنهم تعرف الفرق. Sudah diletakkan di depan mata kamu. Ini bentuk Bani Israel, ya. Ini gambaran mereka, Bani Israel. Ini gambaran para sahabat. Sekarang kamu sudah tahu apa perbedaannya. والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum.